আবো শুক্রবাই সাখালাই যে ই দেশনো যারা হামজাং নাই যত বদল যত পার্টি মিলিন চিনি ই ভারত হা কতর তিনি যে জায়গা সপাইখা তাকলাইনি ই লোকসভা চংবারিনি সকাং 26-27টা দল মিলিয়ে আবু খাইনার নাংখা ও মঞ্চনি তিনি লোককুথুম ও লোককুথুমনি বরম গানাং আচুকফাং মানজাক ফাইখা তিনি পার্টি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীনি তিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরম গানাং সেক্রেটারিয়েট মেম্বার কচাম সিএম মুচাং রাধাচরণ দেববর্মা তাইবো মানজাক ফাইখা খনাথক খাইই খুব শুক্রবই ককব সাইথাংখা জাতীয় কংগ্রেস নি অজামা মুচাং শব্দ কুমার জমাতিয়া চিনি খরাং খনাই টংনাই মানজাক ফাইনাই যত তাকো বুকুক সং হাকচালো টঙইব দোকানো আচুগই মানুই ফালনাই মানুই পাইনাই তাই নগ টঙইব যারা খনাই টংনাই অরনি যত তাকো বুকুক আমাবাবু সংন চুং চিনি ইন্ডিয়া ব্লক নি অঙ্গই তাই আনি সাক নি অঙ্গইব খা কাহাম খা কুপুরিয়া ইয়াফারো হারি বুইসু গরিয়া তাই বিশিকতাল নিব হামজাং মাইয়া ফারো তাকো বুকুরক আনি সুকাঙ খরকথাম বরক খুব কাহাম খাই অনেক কক সাইথাংখা তাই বাইসে আং আবনো কিফিলি আং সানানি নাইয়া তফানো যে কিছু কক তো মা সানাই পইলা চং ই ভারত হানি বরগরক চং গর্ব খাইও চিনি দেশন কাইসা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ নেই তেমনি ভাবেই চিনি সংবিধান বা কনস্টিটিউশন চিনি হানি যত দফানি বরগ্ন ও রাইট ও অধিকারিখা নং জেসা ধর্ম ফানো নং পালন খাইদি জেসা দফানি বরক ফানংথুন গনাং বা বিগ্রা ফানংথুন নং যে কোনো ধর্ম পালি মাননাই যে কোনো রাজনীতি নি আদর্শ নং পালি মাননাই তাই তামো রাজনীতি তামো ধর্ম তামো সমাজ যে কোনো সামঙ্গ যে কোনো বিষয় রাষ্ট্রনি পক্ষে নং যদি চাজাক্ষা হাংখাই সাজাগিয়া হাংখাই রাষ্ট্রনি বিপক্ষে নং কেবং উইমান নাই ননতাই কেব বাদার ইমানিয়া রাষ্ট্র মানে সরকার সংবিধান আইন কানুন নিনি লগে বুঝা নাই নন রক্ষা খাই নাই এই যে তিনি চং ই ত্রিপুরা হাও আং হা বেরেমনি কক সালিয়া ত্রিপুরা হাও কংগ্রেস বাই কমিউনিস্ট 50-60 বছর চুং পঞ্চায়েত হইতে লোকসভা চংমারিও বাতালাই ফাইকা চুং ওয়ালাইখা তাই
জানে জানে সামং বুতাং তুই সাবো বাহাইকে সামং তাংনাই দফানি বাগৈ হাস্তনি বাগৈ দেশনি বাগৈ আবো তুই তর্কংখা বিতর্কংখা তিনি সঙ্গ তামনি বাগৈ একবার অমলাইখা তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস সিমিয়া এই দেশটির তাইব কুবন প্রায় 25-26টা দল চিনি রাজ্য যত দল করই জানি জানি রাজ্য অরফানো বরংনি বিসিং আগে কাইসা বাই কাইসা বাতালাইমনি তংমানি তিনি কথালাই বুসাখা জানা জেখাই ফানো বিজেপি नमा মেচেন নাই ও বিজেপি नमा মেচেন নাই মানে হাই হাই শুধু বিজেপি নাও গদিনি রক্ষলাই গদি আসুকনানি সরকার খাইনানি ক্ষমতা ভোগ খাইনানি বাগুইয়া চুং আমতি কক সাফরুও বাক্সা বরক টাকো বুখরক তিনি সংসারনি যে কষ্ট তাঙ্গই জানানি যে কঠিন জরা সক পাইখা সামং করই চাকরি করই বাকরি করই মানি খুনিনি দাম আবো বাংরুক বাংরুক অংতং বেবাক আবো মাঙ্গা চিনি কন্ট্রোল বিষয় করই তামো বেকার যুবক তামো হুক খাই চানাই তামো ক্ষেত খাই চানাই তোমা চলা তোমা বুড়ই চং ই চংমারিনি বুসকাঙ্গ যখন আমতে কক সাগো বাক্সা বড় খা কাগো আরে বাপরে গণতন্ত্র সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ আবো তুই চিনি ওয়ানসুংনানি জরা করুই চিনি সংসার বাহাই খাই চং চালকনানি আবসে ওয়ানসুগুই চং কুলমানিয়া তাকু বুখরক আং চিনি দেশ বেরমনি কক আং সানাन नाइया नन दिल्ली मुंबई चेन्नई आबनता वानसुक द्यांग हिनिया चिनी साकनी इ त्रिपुरा बिसिंग त्रिपुरा हा बिसिंग अरुण किसा नुकिसा मकल नकिसा सिकलाइदी इसे तिनी इ मानदई आमचनी बरक अब एडीसी नि बिसिंग एडीसी तामो भारतनि संविधान बिसिंग षष्ठ तपशिल मोताबेक जों जारा इंडिजिनास बा आदिवासी बा ट्राइबल हिंजेंनाय बरक चिनी बागै साग बाय नाइकल जाक चिनी संविधान चिनी बागै किछु क्षमता यासाक जाक आमतुई राइट बा राइदा चिनी बागै दङ ओ जिरानिया थांखाय और खयरपुर थांखाय अब त्रिस्तर पंचायत मोहनपुर ताई जिरानिया जे आगुली हिंखे और नगर पंचायत और संविधान बनने किछु क्षमता रेखा और त्रिस्तर पंचायत ताई नगर पंचायत नि आईन नि बुखाक्तई बरक मेम्बर चंगई चेयरमैन चंगई समिति चंगई बरगनी पंचायत समिति एलाका नगर पंचायत एलाका तुई हईते चेंगई लामा फेरांग स्कूल हासपाताल बाट ताई कुबन सामरंगनि बागै अरने बरक संगलाय मानो किन्तु चुं एडीसी संविधान चुन रेखा चुन बीजेपी बा सीपीएम बा मतई
বরংনি কোনো দয়াবাই চুং বাঁচি না ইয়া সংবিধান হ্যাঁ সিপিএম তাই গণতান্ত্রিক বরক লড়াই খাইই নিনি আগো এই ক্ষমতা ইয়াফারে দিখা তিনি বিসি থাম নিসলাই গোबां अंखा अर ओ विलेज कमिटिनि भोट अंगिया हे अब सानाय नांगिया अब चिनी कक्सिमिया अब त्रिपुरा मथा ताबक जरा एडिसिओ चालक नाय बरकबो ताबक तो फ्रुक फ्रुक अंथा बरक बुखु मुथुक जाखा मियाव खाली बर साइतंगो बीजेपी सरकार टाका देना বিপ্লব কুমার দেব মানিক সাহা চিনি মান্থাইরিয়া এডিসি এলাকা হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও গ্যাস বাইন সিএনজি পিএনজি দিন হাজার হাজার অটো রিক্সা গাড়ি ও সিএনজি আবনো সরকার ফালই দङ और हईते टैक्स नाओ बर हईते त्रिपुरा जो ओएनजीसी जे गैस शाखा ठीक है दिल्ली नि रां फाइलिया आं तर्क फाइया अंगिया किन्तु गैस बरने सकपाय हाथाई कतर बरमुरा 18 मुरा लंगथराई yang साब्रुं बुखाक थांदी बिलोनिया बुखाक थांदी उत्तर जिला थांदी बो जगह होते गैस मानखा एडीसी जिला होते गैस फाइनान्स कमिशन संविधान अब खायरिखा और होते जे रेवेन्यू नाई 80% 80% रेवेन्यू अब एडीसी मान नाई अब नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन मानिक साहा बरकनि दया मायानि कगिया किन्तु एडीसी राधा खूब काम साइमान अब एडीसी अब फाइजाक आपने समय काम साइमान दङ और आं सकपाइया तौफान आं हिनो किसा मिसा रां तो सकपाय बोले रेगानि रां नगनि रां ताई सेंट्रल स्कीम नि रां हिनखाय चिनी जे पार्लियामेंट चिनी जे देशनि आइन अब 30 पंचायत एलाका उठन अब एडीसी ए नगर पंचायत एलाका उठन निनि षष्ठ तपशिल सागबाय नाइकल जाक जे एडीसी उठन और रां तो हाई हाई कोनो पार्टी ऑफिस हইতে नों बागमानिया बोले सरकार ने पैसा लेपसा रां खपसा जुदि नों बागनानि कोनो बेनिफिशियार नि नों नामनानि लुकरकबाय चंगजाक संविधान बाय मान्यता रिजाक जाक आबो बादे नों केबो ओ पैसा लेपसार मानिया रां खक्सानु रमानिया ओ जागाव তিনি বিসি থামনি সেলাই গোबां और যখন ভিলেজ কমিটি ভোট अंगिया টিপ্রা মথাবাই যে এডিসি চালক জাগি দङ হ্যাঁ বরংনি রাইট দङ যেহেতু নির্বাচিত ভিলেজ কমিটি করই বরং সার্কুলার জারি খাইরিখা বিএসি মানে एडीसी आमसयो जे ब्लक बामफ्रन सरकार तंफ्रुबो बीएससी दङ ओ बीएससी विलेज नि प्रतिनिधित्व खानाय साबो एडीसी मेम्बर या एडीसी नि संजाक एडीसी बाय नोटिफिकेशन खाइजाक कमिटी या और पंचायत सेक्रेटारी से खाइनाय अर्थात एडीसी नि बरकनि कोनो दाम करुई इनखाय संविधान और चलियो संविधान और दङ एडीसी आमसयो सिनि एडीसी संविधान सामुं ताङो
tangia chini desho thangnai 10 বছর তাই তেমন উখাসুং যে 14 সাল পয়লা যখন মোদি সরকার ফাইমানে সকাঙো যতন সাইমানো তমা শাখা শিকলা রংন শাখা বিশিও 2 কোটি খাই চাকরি নাই ক্ষেত খাই রংন শাখা নরংনি যত লাকাই আবো মুকুব খাই রিজাং নাই তাইবো নং ক্ষেত খাইনানি আবো খাইনানি বাগৈ সার বিথি ওয়াথি যা নাংমানি আবো বর্তুকি মাননাই তাই নরংনি ফসল 1.5 গুণ দাম মাননাই নরক আমতি খাই আইন খাই রেজাং নাই মানুষ খুলে দাম অর্ধেক নাই বিদেশ হইতে সমস্ত রাং তবুই 15 লক্ষ টাকা খাই রেজাং নাই সাবো শাখা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী বংখাব কিন্তু পয়লা বিনিজে বেশিভা 2014 হইতে 2018 তাই ওয়াইসা ও কগ্রংন কিফিলিব শাখা দে সায়া কিন্তু ও বেশিভা তামা শাখা লেখা তেনা তাবক ও দেশটি বুসকাঙ্গ বিপদ হিন্দু মুসলমান বিপদ মুসুক গো রক্ষা মাখাই নাই আবনে বিপদ সরকার নি তহবিল রাং করই ও রাং কালো বাজারে মুনাফাখোর আবরং নি আগো 500,000 টাকা নোট বাতিল খাইই ও রাং বেবাক তুবিমান খাই বা ফাইয়ান খাই আবন বাতিল খাইই সরকার নি আগো লক্ষ লক্ষ কোটি রাং সপাই নাই ও লক্ষ লক্ষ কোটি রাং বাই শিকলা শিকলি রংন চাকরি 15 লক্ষ রাং খ্যাত খাইনে রংনি লাকাই মুকুব তাই ই দেশটি হাম করাই নিবাগই কতাল কতাল প্রজেক্ট নাজাং নাই তাকু বুকো অংখা দে অংইয়া ও আইন শ্রাম জাখাতে অংইয়া কিন্তু তামো আইন শ্রাম জাখা ওর রাধাবাবু শাখা সিএবি তাবো আইনংই সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চিনি ভারত হা কতরনি যে রায়দা কনস্টিটিউশন আব শিক্ষা অংথন বা স্বাস্থ্য আব চাকরি অংথন বা হা ধর্মনি ভিত্তিতে নং কেবন হারি মানিয়া ধর্মনি ভিত্তিতে কেবন চাকরি মানিয়া ধর্মনি ভিত্তিতে কেবন নং কোন নগরী মানিয়া ধর্মনি ভিত্তিতে নং কেবনি বিচার খাইমানিয়া কিন্তু দেশ অরয় পরয় নামনানি বাগৈ ও সিএ তু বুখা আসল কক তামো ই দেশনি যে সংখ্যা কবাং সংখ্যা গরিষ্ঠ সব ই দেশটি শতকরা 85-86 বরফ হিন্দু তাই কবুন মুসলমান খ্রিস্টান শিখ জৈন বেবাক মিলে মাত্র 15%। 100 জনা বরক বিসিং 15 জনা বরক জেসক ফানো কুফুং কতরংথুন জেসক ফানো সিদ্রাংথুন জেসক ফানো রাং গানাং পয়সা গানাং ক্ষমতা গানাং থুন 85 জনা বরক ন বিপদ শিখলাই মানো কোনদিন মানিয়া কিন্তু 85 জনা বরক ন সিক্রি চক্র খাইই ও 15 জনা বরংনি বিরুদ্ধে বরংনি বখরক ন নষ্ট খাইই হিন্দু 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 হিনই বরংনি ভোট নানানি বরংনি বখরক হইতে
तामनि बागै चाकरी करई तामनि बागै मानि खुनि दाम बारे तामनि बागै बरक माइमुसाया तामनि बागै जे गोनां बाय बिग्रानि बिसिङाव आसुक बेबदान ओ वानसुक मुंनो जे ताइ गुबुन फाइसिङाव आबो खायनानि बागै आमति खायथुं दङ अंगै जे ताकलायनि निर्वाचन हैं निर्वाचन माने चंमारे माने कताल सरकार तुबुनानी कताल सामुं बुतां खायनानि किन्तु आबो सरकार निश्चय अंनाय किन्तु आबोनि सोलायबो ताकलाय नांकुकमान यं तंखा निनि संविधान जदि करियंगो संविधान करियंखाय भोट करियंनाय संविधान करियंखाय निनि रिजर्वेशन करियंनाय संविधान करियंखाय निनि हा करियंनाय संविधान करियंखाय निनि साख्रि रिजर्वेशन करियंनाय जे रिजर्वेशन जे संविधान नि फानबाय जों किसा सुबिदा मान दङ किसु थाङै दङ आबो बेबाक करियंनाय अंगै ताखै बुखराव जे इंडिया मंच चिनि बिसिङाव कर्मसूचिगत मतादर्शगत फाराग दङ आगेबो दङ तङै फायो ताकबो दङ उलबो दंनाय किन्तु निनि जदि संविधान बाचियो भोट फाइनाय संविधान बाचिखाय एडिसी दंनाय संविधान बाचिखाय निनि रिजर्वेशन दंनाय आबोनो जों माना दंनाय इ नरेंद्र मोदी बीजेपी आबोनो सबायै षष्ठ तपशिल अंततই যেমন ভোট খাইয়া অথচ লোকসভা ভোট অংমানো বিধানসভা ভোট অংমানো পঞ্চায়েত ভোট অংমানো দুর্গা পূজা অঙ্গ কাইলাইবাড়ি অঙ্গ আবঙ্গিয়া আবন মা বুচিনাই তাবক তাকলাইনি চংমারি त्रिपुरा हानि बरगनि सिगाङाव आबोनि बिसिङावबो जों जारा त्रिपुरासा बा इंडिजिनास पीपल बा शेड्यूल ट्राइब आं हिन्नाय चंमारि कारुइबो चंमारि थांनाय चंमारि फायनाय आबोनो कारुइबो थांनाय बिसिदक चिनि त्रिपुरा सारक जेबाबे अराय पराय खायजाक दंखा चिनि त्रिपुरा सारक जे थांनाय 25 बछर बा आबोनि सिगां हইতে इ त्रिपुरा हानो जेबासे नुगुइ फायखा त्रिपुरा हा जों त्रिपुरा सारक सालसा प्राय कलुक्तै कलुकजों दंमानि लेखा करुई परा करुई जागा जमी सेक जागै माइ मुसाया बुसा फालनाय जात आमथै जागा दंमानि लड़ाई खायै जों अर षष्ठ तपशिल मानखा एडिसी मानखा आबो शुधु खुमलुं नायथथक कायसा बिल्डिंग या एडिसी माने 8 जना 9 जना सीएम एग्जीक्यूटिव मेंबर सिमिया एडिसी आबो किछु साइनबोर्ड या चिनि त्रिपुरा सारकनि बिसिङाव तिनि हইতে 35-40 বছর सिगाङाव इ हा तामनि बागै त्रिपुरा हा हिनजा कारण जों त्रिपुरा सारक गोबां कुक दंमानि आबोनो तो केबो गसिया अंमैया बेले त्रिपुरा सारकनि हा त्रिपुरा हा बा त्रिपुरा स्टेट किन्तु त्रिपुरा हानि पॉलिटिक्स त्रिपुरा हानि इकोनॉमी त्रिपुरा हानि कल्चर त्रिपुरा हानि फेस्टिवल त्रिपुरा हानि ताई कोनो जागाओ त्रिपुरा सारकनि कोनो
डोमिनेट खाइमानाय जा जे फाताननि केबो फायै त्रिपुरा हा होनजागो त्रिपुरा स्टेट होनजागो अर त्रिपुरा सारक काजेই राजनीति फानो अर्थनीति फानो संस्कृति फानो कोनो ना कोनो जागा जे बरंगनि डोमिनेशन बरंगनि कंट्रोल बरक ओ जागा नुकजांनाय सिजांनाय बंनो नुगै केबो हामजांनाय आमतुई प्राय कुमाय थांतुई थांतुई थांग्रक अंतंमानि ओ जागा लड़ाई खायै कक बरक 1400 बছর जे त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राजानि नग आबुनि कोनो दाम क्रुई जे रिगनाय रिसा गरिया ममिता हजागेरे ओ नुयंगमाओ जागामानिया त्रिपुरा हाओ इ लड़ाई इ चोबा कक बरकनि लगे लगे रिगनाय रिसा गरिया ममिता हजागिरी त्रिपुरा हाओ सिमिया इ हायुं बिसिङो सिनेरिखा दिल्ली कलकाता मुंबई चेन्नई सिमी ओ मस्को थांखा वाशिंगटन थांखा टोकियो थांखा है इ त्रिपुरा हाओ कैसा त्रिपुरा जाति दङ बरंनि बिसिङो ताइबो पद्रे पद्रे दङ सालसा आबो दं माने जना डीएम एसपी हाकिम डायरेक्टर आबो बाहाय कैसे त्रिपुरा सारक माननाय जों तो शुद्ध हुक खाइ जानायनि बुसा हुक खाइनाय बरकसो बिले ओ जगानो इंराजी कक बाय होनो मिथ अर्थात आबोसं मानिया आबोसं खाइमानिया তিনি মান্দাই হাতিও যেরকম ভাবে শোরুম তঙ ইলেকট্রনিক্স হইতে রি হইতে বিথি ওয়াতি ফালো কেন অতি প্রাসারসন খাইমাইয়া শুধু মুইয়া ফালনাই বলংনি মুই বরক ফালনাই আসুক দারজন ফালি মানো আবো সবাই যাক্ষা ভাই খাইই ই এডিসি বা त्रिपुरा राज्यनि इ सरकार बरक जदि तिनि त्रिपुरासा आमसयबो जदि एडुकेशन कम्युनिकेशन ताई बरकबो साकबाय चंगजावै विलेज कमिटी ब्लक एडवाइजरी कमिटी पंचायत समिति पंचायत ए जिला परिषद मंत्रिसभा बिसिङबो बरक जदि ओ बारजा मानिया अर थाङै प्लेनिंग खायनानि इमप्लिमेन्ट खायनानि ओ सुजुग रिजा गया आबंगिया खामुं ताखौ बुखराव थांनाय बिसिदाव आबुनि सकाङो आबुनि कोनो उदाहरण करई एग्जाम्पल बा उदाहरण जे मान्दायबो ब्लक अंगमानो हेजामाराबो ब्लक अंगमानो मुंगियाकामी ब्लक अंगमानो अरो चिनी त्रिपुरा सारंनो चेयरमैन मेम्बर बीडीओ ताई आबोङै चुंबो ताई बुइहाय खलायमानो आबो तो ओ मिट सबाय जाखा बेले इनखाय आबोनि एग्जाम्पल अंखा आगे एग्जाम्पल करी आगे ओ लामा फुनुक जागमुं करी किन्तु थांनाय बिसिदक तुमानुक खाचुं पुइलानि निर्वाचित बरकसे करुई साका हईते हुकुम खाइजाक किछु बरक शुधु साक साक चालायनानि साक साक बागलायनानि साक साक वलायनानि आमति खाइनो पुरा चिनी त्रिपुरा आमसय सिमिया ताई गुबुन आमसय रकबो एकटा करापशन दुर्नीति एवं ताई आमतुई একটা এনার্কি তিনি সারা ত্রিপুরা তুবুখা
आबुनि बिरुद्धे त्रिपुराहानि बरक रक थांनाय विधानसभा चंमारी जत्त आकाइखा काजे मारो खालायनाय बीजेपी न किन्तु ओई बीजेपी ताई वाइसा 2023 नि विधानसभा बाहायके किफिलि फाइखा आं सानान नांगिया ओ कक अनेक बार साजाखा तिनी चंमारी बिसिङाव जों मा वानसुगलायनाय ताइवाइसा जों ओ देरामुं देरालायनाय दे ताइवाइसा ओ लामा हिमलायनाय दे ताइवाइसा ई भारत हा बेरेमो सुदु जों त्रिपुरा सरंनो सिमिया ई देशनि बेबाक जरा उकलग कलायजाक माइनरिटी बरलनो जेभावे सातक पितक खाय दङ ताखौ शब्द कुमार जमातिया किसु किसु कखनाय सारि खाव जागावो झारखंडनि मुख्यमंत्री न तामनि बागै एरेस्ट खायखा झारखंडबो आइन दङ जेमन त्रिपुरा हो आइन दङ चिनि ट्राइबेलनि जागा ताई गुबुन बरंनि थानिय रेजिस्ट्री अंगिया एमनकि डिट फान अंगिया पावर ऑफ एटर्नी बंगिया चिनि आइन आबो परमिट खाइया झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विरुद्धे अभियोग ट्राइबल जागा गुबुन बरं थानी फाल रैखा कम्पानी थानियो हेमंत सोरेन सुंखा सीबीआई नो इडी नो हंखाय आं जुदि फालि रैखा हंखाय साबो जागा पाइखा साबोनि मुंग दलिल अंखा साबो रांमानखा प्रमाण खायदी कारण झारखंड आईन ट्राइबल जागा ताई गुबुन बरक नन ट्राइबल पाइमानिया तोफानो बन जेलखिसन खा किंतु नुं बीजेपी इलेक्ट्रल बन्ने कखना खा बुसुक 16,000 कोटी आबो गोबां किंतु 16,000 कोटी आबो मुंसाबुया ये 16,000 कोटी रांनि प्राय 80% लांखा बीजेपी आबो मुंसाबुया साबरिखा 16,000 कोटी रां चीनी हानि बेबाक दुर्नीतिग्रस्त कन्ट्राक्टर सप्लायर बड़ बड़ कोम्पानी प्राय 9 लक्ष कोटी रांनि वार्क अर्डर बा टेंडर ने सामुं बरक मानखा 16,000 कोटी रां थागिया 9 लक्ष कोटी रां जे रां हाईवे खायनानी रेलवे खायनानी सुरंग खायनानी बंदर खायनानी आमुति खायै दुर्नीतिबाज करप्टेड बरंनि थाने बिलि खलायखा और रां शुद्ध बरंनि बिसिङाव दंगिया आबो बीजेपी नगो बाहाबैखा तिनी आबो कोनो अभियोगिया हेमंत सोरेननि विरुद्धे तो शुद्ध अभियोग दिल्ली मुख्यमंत्री विरुद्धे तो शुद्ध अभियोग कोनो प्रमाण करई एविडेंस करई किंतु इलेक्ट्रल बंड बीजेपी सरकार बीजेपी नेतारक बरक दुर्नीति खलायखा हिनै तिनि सुप्रीम कोर्ट साखलाय रिखा आबो तो प्रमाणित खाय आबो हिंखाय केजरीवाल नो जदि नों शुद्ध अभियोगनि बागै जेल सब मानो हेमंत सोरेन जेल सब मानो तामनि बागै जेपी नड्डा नों सब मैयां नाय तामनि बागै नरेंद्र मोदी अमित शाह ईडी रिंगियाव नाय सीबीआई रिंगमनियाव नाय इंखाय बरक संविधान मानियो मानिया ओ बरक न तिनि साबो सुबाय दं त्रिपुराओ हाँ 2021 इंराजिओ और आईपीएफटी जखन फेल खलायखा जे त्रिपुरा लैंड माननाय तालदक बिसिङाव नरेंद्र मोदी बाय
बाक्सा दामसा शेयर खालायो बक्तिता खालायलायखा Mongka? Jangan tunggu deh.